If we delve into the history of Goa, it's evident that the region has witnessed the rise and fall of approximately 15 different dynasties. Following the era of Adil Shah, Portuguese rule prevailed for 4.5 centuries. Despite the multitude of dynastic transitions, the invaluable cultural heritage and traditional folk arts have been faithfully passed down through oral tradition. Nevertheless, in the face of rapid global technological advancements, there is a growing concern that this rich legacy of folk arts and traditional culture may face the risk of fading into obscurity over time. Goa boasts a diverse array of folk arts and folk music, with Suwari Vadan being a time-honored musical tradition that has thrived in the region for generations. This exploration into the realm of folk music with the folk genre is aptly titled In Search of Suwari. The major genres of folk music are closely intertwined with the temples dedicated to local deities. Historical evidence indicates that the Devasthanas, temple institutions, and comunidades, village communities, played a pivotal role in supporting local artisans. Additionally, the musical art forms appear to have their origins as integral components of temple rituals. Suwari is the most ancient and popular form of folk music. This Suwari performance is held on festive occasions of Chigmotsava in the month of Falgun. स्वारी किंवा सुवारी किंवा सवारी म्हळ्यार एकूच म्हणजे आतां आमी चड करून ताका सुवारी ह्या उतरान ताका आमी पचारतात. पूण म्हत्वाचो भाग असो की सुवारी म्हळ्यार ताजो अर्थ असो की सुवारी म्हळ्यार भ्रमण. स्वारी पयलीं राजाची स्वारी वताली, देवाची स्वारी वताली. देवाची स्वारी वता त्या देवळाचेर वाजोवपाचें जें संगीत आसा त्या संगिताक नांव पडलें स्वारी. The terms Suwari or Swari refer to the procession or entourage of a prominent figure or deity moving in a grand and ceremonial manner. इतरूच हो पोर्तुगीज काळाच्या पयलींच्यान सुरू आशिल्लो अशें जाणटे आमकां सांगताले. पण आमच्या भुरगेपणान अशें कळून आयलें की पोर्तुगीजांनी हे हिंदू सणांचेर सगळ्याक बंदी हाडली आनी तातूंत आमचो इत्रूजूय बंद केलो. पूण काही व्यक्ती आमचे हुशार आशिल्ले गांवांत ते फुडें सरले आनी पोर्तुगीजाचो हांगा कार्नवाल चालू आसतालो आनी तातूंत खूब धुल्लड रंग बिंग उधळटाले. ती संदी धरून आमीय तुमचे वांगडा गुलाल करता म्हणून रजिस्ट्रेशन करून घेतलें आनी तेणी ती मान्य केलें. अशे तरेन आमचो हो इत्रूज स्टार्ट जालो. Adpoi and Dongri, two villages in Goa, are known for the popularity of Suwari Vadan, and their style of performance is quite similar. आदले दिसा रातचे सगळे जे 10 जाण आसा ते देवळान येता. आख्खे 5 दिसाक इत्रुजाक कितें खर्च जातलो ताचे बद्दल डिस्कस करता. After budgeting, they go on a village tour while playing Suwari Vadan, referred to as Fortenchi Suwari. आता तरी थंडी ना, पूण आदींच्या काळान खूब थंडी पडटाली आनी तेन्ना सगळे शेतकारी असल्या कारणान तेजे कडेन कांबळ आसताली जेका आमी फोटे म्हणटा आनी ते फोटे पांगरून ते वताले. सो रातचे आसताले, रातचे असल्या कारणान थंडीक जे फोटे घालून भायर सरताली तेका फोट्याची सुवारी म्हणटा. Suwari is presented by group of musicians, which includes singers as well as ghumad players, kasare player, dob and shamir player. Let us know about this instrument. The ghumad is a membranophone instrument originating from Goa, India. It consists of an earthen vessel with both ends open,
with a monitor lizard skin serving as the drum membrane stretched over the larger opening. In August 2019, Goa officially recognized the ghumot as its heritage instrument. Typically, the ghumot is accompanied by the dob and shamir, both traditional instruments with wooden drums and goat leather coverings, along with kasari, a metal instrument. या सुवारेक वाजवपाचे वेगवेगळे प्रकार आसात. तातूंतलो महत्वाचो पयलो प्रकार म्हणजे मोनिसा, ताच्या नंतर चंद्रावळ, ताजे नंतर खाणपद, ताजे नंतर फाग, असे आनी खूबशे प्रकार आसात आनी हे प्रकार त्या सुवारेक येतात. Monizal is a mathematical orchestration without any vocal accompaniment. ते मोनिचाल डब आनी हे शामेळीचेर वाजयतात आनी हे आमचे शिगम्याचे हे आहा पयलीं हे सदांच तशेंच आसतलें आनी सदांच तशेंच रावतलें. Different types of beats are played on ghumot with accompanying instruments like shamir, dob and kasare without vocals. According to research, it was noticed that veteran vadaks played with different laikari while playing ghumot, and it was considered outstanding contribution and skill. Chandravar is very important in Suwari playing. Some songs are popular in Kurukshetra, Bundelkhand and Rajasthan. नमीन आता श्री भगवंता यादवांच्या राया, शंखचक्र पद्मगदा घननीळ तुझी काया. Chandrawal is very crucial to Suwari Vadan. Chandrawal song describes Lord Shri Krishna. त्यानंतर एक ल्हानसो विसव आमी घेतात आनी त्या विसवाच्या वेळार जे गांवचे लोक सुवारी वादन करतात, ते जे कलाकार सुवारी वादन करतात, तांकां साथ संगत करपा खातीर जे भायले कलाकार हांगा देवस्थानां आपयतात ते आपलें सादरीकरण करतात. पयलींच्या वेळार कितें जातालें, नर्तकी ज्यो आसात त्यो ह्या वेळार येताल्यो. आतां नर्तकी हो बंद जाला, पूण तरी सुद्दां बाकीचे शनायकार म्हणात किंवा चौगुडे वाले हे जे आसात हे कलाकार अजून पर्यंत साथ संगत करतात सुवारी वादनाक आनी ह्या विसवाच्या दरम्यान ते आपले कलेचें सादरीकरण करतात. साथी कलाकारांच्या वादना नंतर मागीर परत एकदा सुवारीची सुरू जातात ती पदां, सुवारी वादनांतली पदां. Another type of form in Suwari is Drupad or Pad. त्यानंतर सुरू जाता ती उट्टी चाल. एकदम संत ठाय लयीन सुरू जावपी ही उट्टी चाल जी आसा तेची लय हळू वाडत डोबरात टिबरात अशी एक एक करीत ती सामकी वाडट्या हितून लयीन फुडें सगळें जें आसा तेजें वादन सुरू जाता. आनी त्या वेळार घुमट आनी शमे आनी डोब हेचेर जे कलाकारांचे वाजपाचें कसब जें आसा ते खूब बरे भशेन पळोवंक मेळटा. तेंचे मदीं कितें तरी संचारलेल्या भशेन देहभान विसरून हे सगळे जे कलाकार आसात ती चाल जी आसा ती वाजयतात, नेटान वाजयतात. जिकाच तिचे लय वाडिल्ल्या कारणान तिका उट्टी चाल अशें आमी म्हणटात. Udti Chal is also another form of singing in Suwari, in which songs are sung with various rhythmic style variations. सुवारी एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरान वता किंवा गांवांतल्यान जेन्ना मिरवणुकीन सुवारी वता त्या वेळार आमी सगळे गांवकार जे म्हणटात ते म्हणजे खाणपद. देवाचा आनंद जाता हो, सटी मायेचा उत्सव जाता हो, हे खाणपदाचे बोल.
उत्सवाच्या दरम्यान जेन्ना उत्सव सुरू असता तेन्ना देवाचा आनंद जाता हो, सटीमायेचा उत्सव जाता हो, आणीक उत्सवाच्या समापनाच्या वेळार देवाचा आनंद जाला हो, सटीमायेचा उत्सव जाला हो. देवाचा आनंद जाता हो, सटीमायेचा उत्सव जाता हो. When Suwari musicians are moving with deity or chhatra from one place to another place, that time they play a rhythm called Khanepad. They sing Devacha Ananda Jhala Ho. Some of the singing forms of Suwari, like Rupak and Fag, have disappeared in the course of time. It's better late than never to preserve our rich heritage of Goa. Our past regime has never been able to destroy our cultural heritage. Let us preserve this treasure we have now.